desafía a los ex del Barça. El Ruido no cambiará nuestro estilo. Tras la victoria del Barça en Balaídos, a Hansi Flick le preguntaron si el partido ante el Celta podía hacer cambiar de opinión a los exjugadores críticos con el estilo de su equipo. El técnico evitó dar nombres, pero respondió al clima generado por voces como la de Thierry Henry, muy duro en televisión, con la defensa tan adelantada del Barça y sus opciones reales en Champions. You know, sometimes it's like I always think about to say something about the experts in former players or former coach, but no, I will not do it. Too much noise for us. How I said before, really not the excuse that we have a lot of injured players. Now hopefully everyone comes back. Gavi, Mark, they need a little bit more. Yeah, and we analyze every match and we try to make things after every game better, and this is our job.